जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आस्ट्रो सेशन आरंभ करिबा। आस्ट्रो सेशन क्रम आम नक्षत्र नौथिले नक्षत्र सीरीज क्रम आम उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आज पढ़िबा। नक्षत्र सीरीज क्रम आम नक्षत्र को एते जोर दउचु एवं या विषय एते डिटेलली डिस्कशन करने को चाहूँ कारण जेकोसी भी प्लानेट आपण भावर आपण चार्ट रे आपण कुंडली रे जोटी भी बसई जो भाव भी बसई था कि से भावर से गोटे नक्षत्र बसई जदि भावर नक्षत्र जब जदि भावर ग्रह जो भाव जो ग्रहटा बसला सी तार गोटे गाड़ी हुए गोटे वेहिकल हुए तेबे से जो नक्षत्र बसला से नक्षत्र हूँ तार फुएल। पूर्व जुगरे कौन सी आडभान्सड फलादेश टेक्निक नथिला। पूर्व जुगरे कौन करुले ना नक्षत्र को बेस करके सेमाने गणना करुले और नक्षत्र को बेस करके ही वैदिक जुगरे फलादेश कराउतला और सेटा बहुत प्योरली एक्यूरेट आसुला कारण सेटा मूल जड़ थिला। तेणु ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଧର କାହାର ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କର। ଏବେ କୌଣସି ଲୋକର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ଚାଲିଛି ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଲି ଆକ୍ଟିଭେଟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଫୁଲି ଆକ୍ଟିଭେଟ ଥିବାରୁ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ବି ଫୁଲି ଆକ୍ଟିଭେଟ ରହିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ସେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ शुक्रଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ ଚାहे ସେ କାରକ ରହୁ ଚାहे ସେ ମାରକ ହଉ ସେଟା ତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ଷ୍ଟାର ଅଫ ପାଟ୍ରୋନେଜ ହ୍ୱିଚ ମିନ୍ସ କିଏ ସଂରକ୍ଷଣର ନକ୍ଷତ୍ର। ଇଏ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣର ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହାର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜମା। ଅର୍ଜମା ହଉଛନ୍ତି ଏହାର ଦେବତା। ୟାକୁ ରୁଲ କରନ୍ତି ନବଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଭଗବାନ ରବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ହିଁ ୟାର ନବଗ୍ରହ ହିସାବରେ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ରୁଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ନକ୍ଷତ୍ର ସିମ୍ବଲ ହେଲା ଯୋଉ ବେଡ ନୁହଁ ଖଟର ଯୋଉ ତଳ ଗୋଡ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟାକ୍ ଲେଗ ଅଫ ବେଡ ଠିକ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ସିମ୍ବଲ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଯୋଉ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ମୋକ୍ଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଯାଉଛି। यार गण जो अच्छी देवता मनुष्य राक्षस ये मनुष्य गण अंडर रे आसे। ये यार वर्ण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अच्छे नक्षत्र वर्ण हूँ क्षत्रिय। यही नक्षत्र निजस्व तत्व हूँ अग्नि तत्व। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो त्रिमूर्ति अच्छी भगवान शिव होउचंती एई नक्षत्रर त्रिमूर्ति डेटी। बुल माने षंढ बा बलद एई नक्षत्रर प्राणी हिसाब से रिप्रेजेंट करती। मयूर पिकक एई नक्षत्रर पक्षी हिसाब से रिप्रेजेंट करती एवं गछ हिसाब से आपणकर डिमिरी गछ नाली करबीर गछ जाको इंग्लिश रे कहू रोज लरेल बोली ठीक अछि ना। एई नक्षत्र गछ हिसाब से रिप्रेजेंट करा जाए। जदि कौनसी व्यक्ति एई नक्षत्र रे जन्म होता है ताले तेबे तार आद्य अक्षर ना हवा दरकार ता तो पा पी ठीक अछि। ता तो पा पी माने टी फॉर तमिलनाडु ता ठीक अछि। तो फॉर तूफान तो पर पा एंड पी। तो आज आम एई नक्षत्र क्रम आमे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र विषय जानिले। मोर कहबार तात्पर्य है आमे गोटे गोटे नक्षत्र स्पेसिफिकेशन जानू नक्षत्र विवरणी जो प्लेलिस्ट रही आपण मैंने जो प्लेलिस्ट हिसाब से जो हिसाब से डिजाइन करूँ कि जिनसा एमती पढ़िया से जिनसा सेमती पढ़िया कारण आम पढ़ला बेले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड कौन पढ़ू कि जना पड़ ना। तो आम सब जिन गोटे सेपरेट प्लेलिस्ट करूँ कि आपण मैंने से जिन जो प्लेलिस्ट उपर ध्यान दौरान से भलसे क्लीयरली ध्यान दिंतु। हमको समय लगे 500-600 वीडियो बनने समय लगे कि बनैबू भी किंतु आपण मान धर्म है आपण मैंने जिनटा पूरा माइन्यूटली स्टडी करूँ कि प्लेलिस्ट डिविजन टा कि भाव में मुझे ओनली केवल नक्षत्र ये पढ़ाऊँ कौन कि ए नक्षत्र स्पेसिफिकेशन कौन से नक्षत्र स्पेसिफिकेशन कौन आगु को जाकि आम गोटे राशि पढ़ा गोटे राशि पढ़ा गोटे दिन गोटे राशि धर मेष राशि मेष राशि रे केतरा गोटे राशि 30 डिग्री गोटे राशि 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री हेले
ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୁହ? ପୋଡି ଖାଇ ଦେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କହିବିନି? ଚାଲ ଯେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହଉ, ହରିବୋଲ। ଆମର ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ରାଶି ଅଣ୍ଡରରେ ତିନିଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ 9 ପାଦ। ଗୋଟେ ପାଦ 3 ଡିଗ୍ରୀ 20 ମିନିଟ। ତାହେଲେ ଚାରି ପାଦକୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଆପଣ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ନକ୍ଷତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ବିନେସନ, କୋଉ ରାଶି ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉ କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡାକ ରହିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଏ କଡିଟାକୁ ନବୁ, ଧର ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶି ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉ କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲେ? ନା ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ, ଦ୍ୱିଜା ମେଷ, କୃତିକା ମେଷ। ତ ଅଶ୍ୱିନୀର ହେଡ୍ କିଏ ରହିଲେ? ନା ରହିଲେ କେତୁ ମହାରାଜ। ଦ୍ୱିଜାର ହେଡ୍ କିଏ ରହିଲେ? ନା ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ। ଆଉ ଅଶ୍ୱିନୀ, ଦ୍ୱିଜା ଆଉ କୃତିକା, କୃତିକାର ହେଡ୍ କିଏ ରହିଲେ? ନା ରବି ମହାରାଜ। ତ ଏ ତିନି ଜଣ ଭିତରୁ ମାର୍ସ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଭେନସ ମାନେ ଶୁକ୍ର କଣ? ସମ କି ଶତ୍ରୁ କି ମିତ୍ର? ତା ପାଇଁ କେତୁ କଣ? ସମ, ଶତ୍ରୁ କି ମିତ୍ର? ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନକ୍ଷତ୍ର ବେସ୍ଡ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ରିମେଡି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ନକ୍ଷତ୍ର ରିମେଡି ହଉଛି ରୁଟ। ଯେମିତି ଔଷଧ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମିଓପାଥିକୁ କେହି ଏତେ ତବଜ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋମିଓପାଥି ଦ୍ଵାରା ନିବାରିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯିଏ ହୋମିଓପାଥିର ମାନେ ଏସେନ୍ସ ଟାକୁ ବୁଝିଛି, ସେ ମୋର ଏ କଥାଟାକୁ ରିଲେଟ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ନକ୍ଷତ୍ର ହଉଛି ଭାଇ ସେ ଟାଇମ ର ହୋମିଓପାଥି। ଯଦି ଟିକେ ଲୋକଟି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥିବ, ଏଇଟା ଏଲୋପାଥି ଭଳିଆ ବି କାମ କରିବ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ଖଟା ଖାଉନଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥି ଏଲୋପାଥି ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଠିକ ସେମିତି ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଟିକେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥିବ ଏବଂ ସାତ୍विକ ଖାଦ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବ, ତା ପାଇଁ ଇଏ ଏଲୋପାଥି ଭଳିଆ ବି କାମ କରିବ। ଆଜିର ସେସନ ଆମେ ନକ୍ଷତ୍ର ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସାରିଲେ, ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ନକ୍ଷତ୍ର ସିରିଜ ସହିତ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହବା ପଢିବା ଆଗକୁ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।